mag-grind loads ah. Congrats. Hindi, kakakapin ko lang kanina. Grabe! Paldo. Halo. Hmm. Halo yan. Mabilis lang ano, bigay sa master test. Mm-mm. River ka po ba, te? Mm-mm. Umiti ka. Mm-mm. Nakapalo ka na. Lod, follow mo na Lods oh. Ina. Ano, FB. Hindi, sa Shirley TikTok ako. Pedro. TikTok. Gue? Mm-mm. Sa ko yung bulilit. Oo, loads. Ako na nga. Nakalive ako now. Drop by ka Lods oh. Baka mabait ka naman. Sige, okay lang yan. Yung kasama ni bakit, Dorsey na, te. Mm-mm. Dito basis. Aray po. T1. Ito sa tank. Hindi kaya yan. Grabe mag-glitch ko. Uy, saan yun? Try. Blue? Sa blue? Sabi. Ay, hindi! Boxes. Bakery! Boxes. Bakery? Katutok. May plus ngayon, mabilis rank up. We thank you sa 1.5, almost 1.5 M hearts, guys. Thank you. Mid sila, men. Ah, Pushing sa Saan 8. sa ano, tank nila? And then boxes pa. Lang kayo ako bang ali. Uy, good job, guys. Boxes. Pasabog na. Mid statue. Nice. Nice one, Amir! Nice one, Ano Amir. ka tinong mo GKS, mom? Okay ah. Next one. Palo, sakit ng GKS. Hindi na siya share yung GKS eh. Mamaya kunin natin. Gusto rin Mid box, kunin yan mid box. ni Dokozy, yung ano, GKS. Drop statue. Push na P1. Kaya ang boxes guys, sobrang low. Napatay ako ng P1. Okay na yung P1. Isa trade. Nice. This one. Ay, naka-live, te? TikTok? TikTokable. Follow ka Lods ah. Letter S. Pangalan? Charlene, letter S ha. S-H-A-R-L-E-N-E. Sige. Uy, Thank you Lods. Wait lang. Ay, oo nga, ikaw nga. May iba pa ba? Hindi, yung nasa gawin mo lilit. baka akala ni Kuya Siya nga pinaprank natin yan. siya. Siyang tunay. Tropa ni Tama mo Bubay. guys, base. Milk paano nga? Thank Nice. you, Milk. Parang yellow ba yung... Ay, hindi. P1. Oh my gosh. Patay. Okay na yung sa P1. Last guy at Tabak Ali. Sa akin. Saan ka, Milk? Labas Base. pa warehouse. Ang ganda ba to? Pangit. Gas. Ay, hindi. Sorry, Milk. Nandyan na. Nakaano ba to? Ano? Ang galing Nice naman one. ng barrel ni Amil. Ang kate. Nice. Nice one. Blows, then up nila. Blows to eh. Ay. Diyan ako Try ko banda. po. Clear A, clear A. Ay, pucha, nasa ano? Nasa warehouse, nag-flank. Warehouse, likod. Ay, alis ka, Ren. Ilalim Baba mo, mga. Kaya mo yan. Tapos yung isa sa warehouse manggagaling kanina, last scene. Parang Bomb boxes drops. na Ayun yun. Nagtatatalo, no? Uy. Bang. Baka mag-bakery yan. Boxes kanina. Let's go. This one.
Kaya ito mo. Kaya mo yan. Order. Kaya men? Ayun sa tank. Last hit. That's it. Nakadapa! Dapa. Nice Nice. try, nice try. Kita pala yun? NT. Tao. Eh, Okay. NT. Hindi, okay lang Nice yun. try. Kita pala yun? Ikaw na yan, Lods. Oo, okay lang yun. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Ano baril ni Amil? GKS, guys. Kati nga eh. gaan nga po eh. Gaan niya Solid. kami. Ah, magaan. Bomb acquired. Uy, mid. Nice. Blue, tapos isa sa drums. Madami pa sa base. Tatlo, Blue. silang tatlo, Blue nandun house. sila. So I think Open it's opening. safe to plant safe to plant. Nagbibi ako. Hindi, pwede mag... Bibintana, sorry. Ayun na, Deli na. Ako pala, Shems. Ano yan, pens? Sorry. I don't have tutu. Nice one, Goody. Nice! Yung chopper na, hindi na nakatiis. Next round. Hindi na nakatiis. Hindi ko makita yung tutok ko, Shems. Hindi, kailangan mo talaga mag-adjust dyan sa bagong baril. Hindi ko rin may tutok pa eh. Sobrang nipis ng ano niya. Nipis, no? Crevis, N1, nice! Isa sa hay. Ito. Mid pick up. Hindi ko dito, Uy, pusang galaka. Ito na pala. Hello, Saan? Nasa may, granny sa baba, P1. Baka nandiyan na siya sa baba, binabantayan yung bomb. Nagtatago lang sa gilid-gilid eh. Nice try, Pens. Nice try. I'm sorry. It's not over yet. Okay lang yan. Okay lang yan. Ako si tubig. Minom ka na lang ng tubig para hindi tumaas ang BP mo. May hotel ah. Sorry kung kakain. Okay na yung hotel. Yan, Pen. Ingat. P1. Okay, tapos ang laban. Sige, This one.